bata doon eh. Ate, may request na naman na yan. Ate, wala na, umalis na. Gat, ako kuha na kita, ga. Bana! Bana! Okay. Merry Christmas. Okay. Okay. Merry. Merry. Andito lang ako. Dali na. Okay. Christmas. Christmas. Merry. 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 Christmas. Okay. Christmas. Dalawa. Ikaw. Okay. Isa pa. One more. Ah? Kuya Roland, Figara? Roland. Matawag ka na inaw? Ah? Figara? Okay, sige, sige. Mary! Akin mo parpagang kabayin. Ah. Mary! Kakatapos kami kumain. Christmas! Christmas! Okay, Christmas! Lutang! Ay, parang dalawa kayo nun. Sino yun? Okay! Okay, Christmas! Merry! Merry! Christmas! Christmas! Merry! Merry! Pero ulit, Pigara? Ah! Ulit eh! Okay! Merry! Christmas! Merry! Christmas! 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 Merry! 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 Christmas! 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 Merry! Merry! Christmas! Ang galing! Ay, wala! Babalik na rin natin. Okay na. Tama, may Merry Christmas! Paano kaya yun? Ready? Merry! 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 Merry Christmas! Christmas! Si Merma! Merma! Okay! Christmas! 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 Wait, nagsa sila! Pisil ka, Violet. Ready! Merry! Merry! Merry Christmas! Merry Christmas! Christmas! Okay! Christmas! Christmas! Merry! 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 Andito lang ako, Mary Ann. Merry! Ready, ready! Merry! Christmas! 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 Merry! Christmas! Merry! Magaling, magaling! Merry Ann Figara? Pwede din, dito. Merry! Ha? Agat ko na! Hindi, sila na lang Isa ito. pa! Sige! Dalawa ako matira. Christmas, Merry. Balik na rin natin. Dito ang Merry, dito ang Christmas. Punta ka sa gitna. Merry! Merry! Nag-awa
buhay yung ano. Okay, ready, set, Merry, Merry, Merry Christmas, Christmas, Christmas. Isa pa. Christmas! Merry! Christmas! Merry! 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 Ah! Okay. Dalawa. Dalawa. Okay, sige. Wala Prize! later. Lista muna tayo. Hindi, ito na lang. O, yan o. Ano ba to? Prices. Okay, prices. O, ano? Ang prices bubulot mo Oo. yan? Wow. O, sige. Yung dalawa. Prices. Mini. Mini yan. And then, kunin niyo yung price dito. Ipakita nyo dito. Number 8! Dito ang number 8. Number 3! At dito. Number 8. Sabon! Oy! Number 8! Ay, suka. Dito na, dito. Yan. Okay na yan. Live. Hindi, sa IG lang to. Okay. Next. Dire lalaki. Ay! May-mexit sila, oh! Ay! Dito muna, bago. Okay, mga singer. Sama. Salibo. Mary! Andi, lima lang ba dyan? Sige na, Mary! Sige. Dire singer. Guys, singer. Mga boys. Go! Sinan. Surprise Jean. Surprise. Benteng! Salapi! Next. Next. Piso! Piso! Ito. Di ba kayo yung nanalo? Sige na. Kamu nakalinya. Linya, linya. Madali. Sige lang. Para mas masaya. Okay. Sa premyo, 50,000 to. Sa premyo, 50,000 centavos. Kaya mo na eh. Paano di Okay. Binteng. Nagkapit na sa binteng na ba? Okay. Salapi. Tablet. 75 piso. Okay. Ulit. Binteng, dead left. Salapi, dead right. 75 piso. Okay. Sige, ibari ka rin. Ibari ka. Trial. Trial. Okay. Sige, ibari ka na duga.
salapi. Salapit. Binteng. 75 piso. Okay. Binteng. Left. Salapi. 75 piso. Okay, makulas na ha. Makulas. Dahan-dahan lang. Makulas. Baka yung mga buto-buto nyo. Piso. Piso. 75. Binteng. Salapi. Piso. Perfect. Mas makulas? Okay. 75. 70. Okay. Nalayo lang. Slow mo na. 75. Piso. Nakikilala mo. Okay. Binteng. Salapi. Masal sa serosotan tayo. Eh, nakikita ko. Para sing. Okay. Binteng. Salapi. 75. Piso. Okay. Wala talo na. Yay! Okay. Binteng. 75. Piso. Competitive si mother. Okay. Piso. 75. Salapi. Binteng. Piso. Piso. 75. 75. Piso. Binteng. Salapi. 75. Piso. Ay, dandan ka lang. Baka maano. Actually kasi i-close. Okay. Okay. Unod. Baka mahulot. Ang number, mami. Number. Kembot muna! Bulan na eh, bulan na isa. Uy, wala naman. Hindi. Kaya nga, kembot Ay, kembot na muna daw. Tapos kembot ulit. Kembot ulit! Ano yan? 6 or 9? Ay, nine! 9! Okay. Sir, kailangan nyo pa ba to? Hindi na siya nga magbibigay ng price eh. Okay. Mga bata! Mga, you know, yung mga yun. Wala na alam price. Kayo. Lance. Hindi ko din alam. Ay, yung straw. Eh, ikaw challenge na. Alam niyo ba yung Ay, ayaw niya. Ayaw niya ikaw? Ano?